Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Niaga Awani bersama saya Najib Aroff. Kita mulakan perkembangan dalam Niaga Awani berkaitan dengan kedudukan ringgit semasa dan juga bursa Malaysia sebentar saja lagi kita bawakan. Di mana pada waktu ini ringgit dijangka meneruskan momentum pengukuhannya berbanding dolar Amerika Syarikat pada minggu ini, dan juga prestasi ini didorong oleh isyarat Rizab Persekutuan Amerika Syarikat The Fed mengenai potensi penurunan kadar faedah pada September. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Azanizam Abdul Rashid berkata, mata wang tempatan itu dijangka terus meningkat dan berkemungkinan diniagakan pada paras 4.3650 hingga 4.3750 berbanding dolar Amerika. Jelas beliau, data penting yang perlu ditumpukan pada minggu depan adalah indeks harga perbelanjaan peribadi Amerika bagi Julai, merangkumi keseluruhan dan teras yang dapat memberi gambaran lebih tepat mengenai hala tuju dolar Amerika. Beliau menambah, setakat ini inflasi keseluruhan dan teras PCE Jun masing-masing susut kepada 2.5% dan 2.6%. Dalam berita, kenanga Investment Bank Berhad dalam nota penyelidikannya juga menjangkakan aliran masuk modal berterusan ke Malaysia. Ia didorong oleh prospek domestik yang kukuh, kelembapan ekonomi Amerika dan potensi pelonggaran dasar monetary global yang kesemuanya berpotensi merangsang pergerakan ringgit. Pengerusi Fed Jerome Powell dalam ucapan pada Jumaat memberikan petunjuk yang jelas bahawa penurunan kadar faedah Amerika yang telah lama dinantikan dijangka akan berlaku pada bulan depan. Pada 19 Ogos lepas, ringgit mencecah paras tertingginya dalam tempoh 18 bulan iaitu 4.3805 didorong oleh kebimbangan mengenai potensi penurunan kadar faedah Amerika. Baik, indeks utama Bursa Malaysia dijangka diniagakan dalam julat 1,640 hingga 1,670 mata pada minggu ini dengan trend keseluruhan kekal positif. Ini berikutan prospek ekonomi yang menggalakkan, pendapatan korporat yang lebih baik, ringgit yang kukuh dan minat daripada pelabur luar yang meningkat. Ketua Penyelidikan Pelaburan UOB Kesan Wealth Advisors Muhammad Siddiq Jantan berkata, petunjuk makroekonomi terkini dari Amerika Syarikat menunjukkan potensi trajektori meningkat untuk FTSE Bursa Malaysia KLCI, FPM KLCI. Jelasnya, jangkaan pasaran untuk penurunan kadar faedah sebanyak 25 mata asas pada mesyuarat Rizab Persekutuan Amerika atau The Fed pada September diperkukuhkan oleh beberapa data yang dikeluarkan menunjukkan kepada peralihan dalam dasar monetari. Ini terutamanya tuntutan pengangguran mingguan, indeks pengurus pembelian awal dan angka inflasi pada Julai yang berada di bawah anggaran konsensus memberikan bukti kukuh untuk pendirian yang lebih akomodatif daripada Fed. Menurut beliau, apabila pelabur mula mengambil kira kemungkinan penurunan kadar faedah, pulangan ke atas simpanan tradisional dan pelaburan pendapatan tetap seperti bond cenderung untuk berkurangan. Sementara itu, Naib Presiden Penyelidikan Ekuiti Rakuten Trade Sedia Berhad Tong Pak Leng berkata, FBM KLCI dijangka diniagakan dalam jajaran kecil minggu ini. Beliau berpandangan dari aspek teknikal, indeks petunjuk pasaran terus mencatatkan kenaikan melepasi paras 1,637 buat kali pertama dalam tempoh 3 tahun pada Isnin. Baik, pasaran pada minggu lalu tertumpu kepada ucapan pengurusi The Fed sendiri pada simposium tahunan Bank Rizab Persekutuan di Jackson Hole, Wyoming, dan sudah pasti Jerome Powell dalam ucapannya menyebut sudah tiba masanya untuk dasar monetary diubah dengan semua petanda sudah jelas. Beliau berkata masa dan juga had pemotongan akan ditentukan berdasarkan data ekonomi yang akan datang, dan kenyataan ini mengesahkan Federal Reserve bersedia untuk melakukan pemotongan kadar faedah yang akan bermula pada bulan September. Dan apakah kesan pemotongan ini kepada ringgit? Adakah ia akan mengukuh? Dan bagaimana pula dengan FPM KLCI? Susulan kenyataan Jerome Powell ini yang pastinya akan mengubah landscape pasaran modal di peringkat antarabangsa. Kita ingin mengulas lanjut bersama dengan Muhammad Siddiq Jantan, Ketua Penyelidikan Pelaburan UOB Kesan Wealth Advisors. Siddiq, terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani pada waktu ini. Pertama sekali, bantu kami untuk faham kerana ini adalah petanda yang jelas diberikan oleh Jerome Powell sendiri ketika simposium di Jackson Hole sendiri. Apa bacaan kita tentang dapatan dan juga pengumuman oleh Jerome Powell ini? Okey, baik Najib. Jika kita lihat dengan ucapan daripada pengurusi Fed,
Fed kali ini dia telah mengubah tumpuannya daripada hanya mengawal inflasi kepada mengimbangkannya dengan penyokongan pasaran buruh, iaitu dengan inflasi menunjukkan tanda-tanda penurunan dan kadar pengangguran meningkat. So Fed kini melihat ruang untuk mula melonggarkan dasar monetary. So ini menandakan perubahan yang paling penting di mana ianya melihat kestabilan inflasi dan memaksimumkan pekerjaan kembali menjadi fokus selepas tempoh mengutamakan kawalan inflasi. So kalau kita lihat untuk 2 tahun yang lepas dia hanya tertumpu kepada inflasi, tapi sekarang ni Fed mula melihat inflasi dan juga memaksimumkan peluang pekerjaan. So berbeza dengan kitaran yang sebelumnya di mana Fed memotong kadar faedah untuk merangsang ekonomi yang merosot, tapi kali ini kalau kita lihat ia tentang mengurangkan dasar yang ketat. So Fed bukan bertindak balas terhadap krisis ekonomi, tetapi sebaliknya menyesuaikan dasar yang berdasarkan data inflasi dan juga pekerjaan yang semakin baik. So kita lihat pemotongan kadar faedah umumnya memberi manfaat kepada pasaran, tetapi turun naik akan berterusan. Jika kita lihat pada data sebelumnya, pemotongan kadar telah menyokong pasaran kewangan dan kali ini tidak seharusnya berbeza. Ianya masih sama dan kita akan lihat ianya dapat menyokong pasaran dan juga menyokong perkembangan ekonomi Amerika Syarikat. Okey, dan soalan paling besar untuk kita tanyakan, bagaimana sebenarnya kalau berlaku penurunan pada bulan September ini akan memberikan sedikit pengukuhan kepada nilai ringgit, kerana kita bercakap bahawa selama ini nilai ringgit tidak mencerminkan asas ekonomi sebenar. Adakah ini faktor penting untuk akan mengukuhkan nilai ringgit lagi? Okey, sebab pada pendapat saya, kalau kita lihat untuk pada bulan Februari yang lalu, Gubernur Bank Negara ada menyatakan bahawa nilai ringgit terkurang nilai, iaitu pada paras ketika itu dalam sekitar RM4.80, RM4.79 per US dollar. So itu pada bulan Februari. Jika kita lihat pada pada hari Jumaat yang lepas, ianya telah jika kita buat perbandingan, ianya telah meningkat sebanyak 9%. Artinya nilai ringgit itu mengukur kepada sebanyak 9%. So jika kita lihat keadaan ini, apabila result persekutuan mengurangkan kadar faedah, kos peminjam di Amerika Syarikat mula menurun. So menyebabkan pelabur mencari peluang yang lebih tinggi di tempat lain. So mereka mungkin melabur di pasaran negara membangun seperti Malaysia. So aliran daripada US masuk kepada Malaysia. Untuk itu mereka perlu menukar US dollar kepada ringgit, yang meningkatkan permintaan untuk ringgit dan menyebabkan nilai ringgit itu sendiri meningkat berbanding dengan US dollar. So ringgit akan menjadi lebih kukuh, lebih kuat, menjadikan ekspor Malaysia mungkin menjadi lebih mahal dan import menjadi lebih murah. Jika Malaysia pada masa ini dan pada next 6 bulan ataupun dalam masa setahun mengekalkan kadar faedah yang sama, sementara Amerika Syarikat menurunkan kadar faedah, so terdapat jurang kadar faedah yang menyusut. Artinya jurangnya sangat mengecil dan menjadikan aset Malaysia lebih menarik kepada pelabur asing dan seterusnya meningkatkan nilai ringgit itu sendiri. Siddiq, adakah ketika ini nilai ringgit yang semakin mengukuh masih lagi dianggap sebagai terkurang nilai, ataupun ini adalah a new norm untuk ringgit kita? Okey, pada pandangan saya, nilai ringgit pada RM4.34 untuk pagi tadi, jika kita lihat ianya ada di bawah di paras yang optimum untuk nilai ringgit, iaitu ini bermaksud apabila ringgit melepasi jangkaan kami adalah RM4.35 tapi pagi tadi RM4.34. So ringgit tidak lagi berada dalam keadaan terkurang nilai sebab dia dah melepasi paras RM4.35 untuk 1 US dollar. So jika kita lihat yang tadi yang saya katakan Februari lalu, kita lihat RM4.80 untuk 1 US dollar. So dibandingkan peningkatan 9%, so selepas ini apa yang kita boleh jangkakan, pergerakan nilai ringgit itu sendiri akan dipengaruhi oleh dinamik pasaran. Apa yang dimaksudkan dinamik pasaran iaitu berdasarkan permintaan dan penawaran nilai ringgit itu sendiri. So nilai RM4.35 1 USD yang kami jangkakan
iaitu melepasi paras terkurang nilai, ianya sekitar tahun 2016 dan 2017 yang lalu. So sekarang kita mula melihat RM4.35, sekarang RM4.34 pagi tadi. So kami menunjukkan bahawa nilai ringgit akan terus mengukur untuk tahun ini dan tahun 2025. Sidik, bagaimana untuk kita melihat bahawa keadaan sekarang ini, adakah selepas The Fed mengumumkan pengurangan kadar faedah katakanlah pada bulan September nanti, adakah berapa sebenarnya unjuran nilai ringgit? Kerana ada ramai yang mengatakan bahawa boleh ke ringgit turun di bawah RM4 sebenarnya. Okey, senario asas yang kami buat unjuran ini, kami menganggarkan satu pemotongan kadar faedah yang akan dilakukan oleh Fed, iaitu sebanyak 25 mata asas untuk tahun ini. So artinya pada tahun 2024 hanya satu pemotongan, dan pada tahun 2025 ada 3 pemotongan dengan jumlah dia sebanyak 75 mata asas. Artinya Fed akan memotong 25 mata asas untuk satu mesyuarat. Di bawah senario ini, kami menunjukkan bahawa ringgit akan mula mengukuh kepada RM4.25 selepas Fed memotong kadar faedah sebanyak 25 mata asas pada tahun ini. So menjelang akhir 2024, kita akan lihat ringgit berada pada paras RM4.25. Dan selepas tahun 2024, pada tahun 2025, kita menganggarkan 3 pemotongan. So bila 3 pemotongan, ianya akan menyebabkan ringgit meningkat, mengukuh nilai, dan kita menganggarkan ianya berada pada paras RM4 hingga RM3.95. Ini sekiranya Fed memotong sebanyak 25 basis point. Ada juga yang berpendapat Fed akan memotong lebih daripada 25 basis point untuk satu mesyuarat. So apa yang paling penting yang kita perlu lihat adalah pendekatan Fed itu terhadap pemotongan kadar. Ianya boleh memberi kesan ketara terhadap kekuatan dolar dan seterusnya mengukuhkan nilai ringgit. Dia ada dua approach. Satu, pemotongan konsisten. Satu lagi, Fed akan memotong, lepas tu dia akan berjeda, artinya dia akan pause, lepas tu dia potong balik. So, kalau pemotongan konsisten, sekiranya Fed melaksanakan pemotongan setiap kali mesyuarat, kesan ketara kepada dolar mungkin akan melemah dan memberi sokongan tambahan kepada ringgit. Akan tetapi, jika Fed potong, lepas tu dia berhenti, lepas tu dia potong balik, ia akan menyebabkan kekuatan kepada dolar Amerika Syarikat yang berkemungkinan dia akan menghadkan pengukuhan nilai ringgit itu sendiri. Okey, itu kita ingin lihat bergerak ke hadapan kedudukan ringgit sesuai dengan pengumuman The Fed nanti pada bulan September, dan sudah pasti diharapkan anggaran dan juga jangkaan yang dikeluarkan ataupun yang diberitahu oleh Sidik sendiri kemungkinan menjadi realiti. Ini sangat penting sekali untuk keseluruhan ekonomi kita. Terima kasih Sidik kerana bantu kami memahami pertaliannya antara apa yang dicapai di peringkat Amerika Syarikat di bawah The Fed ataupun Federal Reserve, kira bank negara mereka lah, dan juga kesannya kepada ringgit di peringkat tempatan. Dan kita ingin melihat juga kedudukan ringgit semasa. Sejak kita bercakap pasal ringgit ini, sudah pasti kita ingin melihat ringgit pada hari ini. Kita nak bandingkan dengan 2 senario, iaitu pertama sekali adalah ringgit berbanding dengan dolar Amerika Syarikat terlebih dahulu. Yes. Okey, ringgit berbanding dengan dolar Amerika Syarikat setakat pada pagi ini, kalau boleh saya bawakan grafnya. Okey, untuk anda yang baru menonton Niaga AWANI yang kami biasa bawakan setiap hari nilai ringgit, graf ini bacaannya semakin rendah graf tersebut semakin mengukuh nilai ringgit. Kalau setakat pagi ini, kalau saya boleh bawakan setakat pada pagi ini keadaan ringgit adalah sekitar 4.34 seperti yang Sidik sebutkan pada pagi tadi. Okey, 26 Ogos 2024 4.3539, lebih kuranglah 4.34 4.35 setakat pagi ini, dan ini perbandingan untuk tempoh setahun nilai ringgit. Dan kita lihat sebelum ini dalam tempoh setahun ringgit pernah menyaksikan penyusutan yang begitu ketara sekali pada bulan-bulan sebelum ini. Kalau kita lihat antara yang paling tinggi sebagai contoh pada bulan Februari, lebih kurang 4.79 berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Kini perbezaannya 4.34 untuk nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. Seperti yang Sidik sebutkan tadi, bahawa apa yang berlaku di Amerika Syarikat dengan penentuan kadar oleh The Fed sendiri akan menentukan kedudukan ringgit yang sebelum ini dianggap
terkurang nilai. Terkurang nilai ini maksudnya asas ekonomi kita kukuh, data ekonomi kukuh dan sebagainya, tapi nilai ringgit tidak mencerminkan kedudukan ringgit yang sebenar. Sebab itu, apabila berlakunya perkembangan di Amerika Syarikat di bawah dasar monetary oleh the Fed sendiri, ini dijangka akan mengukuhkan ringgit. Cuma bezanya, jeda masa mereka menarik atau memotong kadar mereka itu akan menentukan kedudukan ringgit bergerak ke tahun hadapan. Sama ada mampu berada di bawah RM3 berbanding dolar Amerika Syarikat, di bawah RM4 berbanding dolar Amerika Syarikat, itu persoalan besar yang kita ingin lontarkan dan juga lihat dari masa ke masa. Bukan sahaja berbanding dolar Amerika Syarikat kita ingin lihat, kita juga ingin lihat ringgit berbanding dengan dolar Singapura pada pagi ini. Kalau saya boleh bawakan juga ringgit berbanding dengan dolar Singapura. Ringgit berbanding dengan dolar Singapura setakat pagi ini, kalau kita lihat pada pagi ini untuk ringgit, sekitar saya kira adalah juga pengukuhan ya untuk tempoh setahun. Kalau kita lihat ini adalah setakat pagi tadi. Kalau kita lihat kepada tempoh 26 Ogos 2024, ringgit berbanding dolar Singapura berada pada 3.3464. Ini setakat pada pagi tadi pembukaan pasaran 26 Ogos, dan tempoh untuk setahun ini kalau kita lihat ataupun dalam tempoh setahun ini, ringgit pernah menyusut begitu besar sekali berbanding dolar Singapura. Saya kira ini adalah pada tempoh yang sama pada Februari 2024, tidak silap saya. Okey, ini adalah Februari 2024. 21 Februari 2024, ringgit pada ketika itu berada pada 3.5650 berbanding dolar Singapura pada Februari yang lepas. Dalam tempoh beberapa bulan sehingga kepada bulan Ogos sekarang ni kan, 3.34162. Dan ini sangat penting sekali kerana Singapura merupakan antara rakan dagang utama Malaysia. Dari sudut perdagangan, mungkin ia memberikan kelebihan kepada ekspor kita, tetapi dari segi kehidupan seharian kita, dari segi perhubungan rakyat dengan rakyat dan sebagainya, ini mungkin memberikan tekanan dari segi perkara tersebut. Dan import kita, kerana import kita semakin meningkat, bermaksud selepas ini ketika ringgit melemah sebelum ini, kita perlu membayar lebih wang kita untuk mendapatkan barangan yang sama. Jadi itu antara kesan yang kita boleh lihat. Sebentar lagi kita akan bincangkan, kerana pada akhirnya ini juga mencetuskan kebimbangan terhadap imbangan dagangan kita, dan ini akan diulas oleh pakar pada blok kedua nanti. Okey, itu berkaitan dengan ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat dan juga dolar Singapura. Kita akan berhenti seketika. Selepas ini kita nak bercakap soal prestasi ringgit ini dalam keadaan semasa dan kesannya kepada dagangan kita dan juga imbangan dagangan lebih tepat lagi. Apakah yang boleh dilakukan dan bagaimana untuk kita melihat secara keseluruhan dalam konteks gambaran lebih besar selepas ini. Dan lahirnya pahlawan baharu STL Division 1, gelanggang para pejuang sejati. Dalam setiap perlawanan, mereka berjuang sedaya upaya. Ini milik kita. Satu dekad penuh gemilang, sepak takraw League Division 1 secara langsung di Astro. Kerajaan akan terus mempertahankan setiap inci kedaulatan negara dan tidak sesekali akan bertolak ansur terhadap sebarang tuntutan daripada pihak-pihak tertentu. Negara perlu mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing berkemahiran rendah. Pertubuhan Kemanusiaan Antarabangsa Malaysia MHO menggesa Kementerian Kesihatan menjalankan siasatan berhubung dakwaan kewujudan sebuah klinik kosmetik yang dikendalikan doktor palsu di Monkiara.
Niaga AWANI kita berikan laluan untuk pada hari ini. Sejak beberapa hari yang lepas, Astro AWANI membawakan perkembangan terkini sudah pasti operasi mencari dan menyelamat SAR yang susulan kejadian tanah jelus di Jalan Masjid India. Setakat pagi ini masih lagi diteruskan SAR tersebut dan juga rakan setugas Hasimi Muhammad sudah bersedia di sana untuk menyaksikan perkara terkini. Hasimi, apa yang boleh dilaporkan setakat pagi ini? Kerana kita faham bahawa banyak perkembangan sejak semalam. Antaranya adalah flushing 2 kali sudah dilaksanakan. Pagi ini apa mungkin tumpuan yang boleh kita jangkakan akan ada di kawasan kejadian? Baik Najib, terima kasih. Di Bukit Jalil, seperti mana Najib maklumkan bahawa semalam teknik flushing telah pun dilakukan dalam usaha untuk mencari mangsa warga India berusia 48 tahun yang mana setakat SAR hari ketiga semalam masih lagi belum berjaya menemukan mangsa, dan hari ini kita menjangkakan bahawa teknik sama akan digunakan dalam usaha untuk mempergiatkan lagi usaha mengesan mangsa yang dikuatiri masih lagi hilang selepas terjelus dalam insiden di Masjid India. Yang mana semalam kalau ikutkan kepada laporan media dan juga pihak berkuasa bahawa 2 lokasi telah pun dilakukan flushing, termasuk juga di manhole 5 berdekatan dengan Agrobank, tetapi hasilnya negatif. Yang mana kalau kita melihat kepada apa yang dikatakan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Dr. Maimunah Masyarif, teknik flushing ini adalah untuk menyekat aliran air di lurang kumbahan, dan setelah air melimpah sekatan akan dilepaskan untuk menghasilkan arus aliran yang deras. Yang mana kita menjangkakan kalau ikutkan daripada kenyataan pihak IWK bahawa jika ada hasil kita akan lihat penemuannya di loji kumbahan IWK di Pantai Dalam. Tapi setakat operasi semalam ia tidak menemukan hasil tersebut. Jadi kita menjangkakan kemungkinan flushing itu akan terus dilakukan di beberapa manhole lain. Seperti mana yang kita ketahui, semalam tumpuannya adalah di 2 manhole dan dilakukan pencarian semula melibatkan manhole 5 dan 6 berdekatan dengan Agrobank dan Bulatan Kinabalu. Jadi kita menjangkakan kemungkinan akan ada lagi di lokasi-lokasi lain, termasuk juga di Wisma Yakin, Jalan Melayu, Persimpangan Jalan Melayu, Dataran Merdeka. Itu kemungkinan akan terus dilakukan, dan tumpuan kini sudah tentu sekiranya teknik flushing ini masih belum berjaya menghasilkan apa-apa penemuan, kemungkinan kita akan dapat kemaskini daripada pasukan SAR untuk kemungkinan ada prosedur ataupun teknik-teknik lain akan digunakan dalam usaha untuk mencari mangsa, seperti mana yang ditekankan oleh Ketua Polis Daerah Dangwangi, Asisten Komisioner Sulizmi Afendi Sulaiman, bahawa operasi SAR ini akan terus dilakukan sehingga mangsa ditemukan. Dan perkara sama juga ditekankan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa operasi SAR perlu dilakukan sehingga mangsa berjaya ditemukan. Jadi kita mengharapkan segala usaha ini akan dilakukan, kerana semalam juga Datuk Bandar Kuala Lumpur maklumkan sekurang-kurangnya sidang media akan dilakukan 3 kali secara berkala. Jadi dalam sidang media tersebut kita akan dapat kemaskinan untuk jam ini 9.24 pagi. Kalau di lokasi saya di Masjid India ini belum kita lihat sebarang pergerakan di kawasan tanah jelus tersebut, tetapi pasukan SAR termasuk PDRM, bomber dan juga rela di BKS semua sudah berada di lokasi untuk menjalankan tugas mereka. Cuma kita belum dapat pastikan sama ada mereka sudah bergerak ke lokasi lain untuk meneruskan operasi SAR itu belum dapat disahkan, kerana di sini belum lagi dilihat ada sebarang taklimat dan sebagainya. Tetapi kemaskini dari masa ke masa kita akan bawakan di Astro AWANI dan astroawani.com. Najib. Baik, terima kasih Hasimi. Kita akan lepaskan Hasimi. Hasimi juga terus jaga kesihatan juga dan keadaan panas di sana. Kita doakan sebagai operasi SAR pada hari ini berjalan lancar dan juga ada sinar harapan pada hari ini. Terima kasih Hasimi. Semua ini anda boleh saksikan juga di rangkumannya di laman web kami astroawani.com.
Okey, sebelum ini kita pernah bentangkan soal perdagangan Malaysia yang mana imbangan dagangan kita semakin narrow, dan juga kita ingin melihat bagaimana peruntukan atau kedudukan ringgit semasa dan kesannya kepada perdagangan. Selepas ini kita akan ulas. Saya nak bentangkan kembali data ini supaya kita faham, kita recap sikit lah ya. Dan juga ini adalah data dikeluarkan oleh DOSEP sendiri, perdagangan luar negeri Malaysia setakat Julai 2024. Kalau kita melihat data utama yang dibentangkan, dari segi nilai ekspor kita adalah meningkat 12.3%, bernilai 131.1 bilion ringgit, berbanding dengan import kalau kita lihat 124.7 bilion ringgit nilainya, peningkatan 25.4%. Tak jauh beza ya. Dengan jumlah dagangan kita keseluruhan adalah 255.9 bilion ringgit, peningkatan lebih 18%. Imbangan dagangan kita, yang ini saya katakan tadi, kalau kita melihat kepada 6.4 bilion ringgit, perbezaan ini dengan penurunan 62.9% sendiri. Okey, bukan itu saja, kita lihat ini adalah segi matanya dan juga nilainya untuk import dan juga ekspor kita. Kalau kita melihat kepada nilai import ini, ia catch up dengan nilai ekspor kita pada tempoh yang paling akhir sekali ini, bermaksud jurang kita ataupun imbangan dagangan kita itu semakin mengecil pada waktu ini. Dan ini yang ingin saya lihat, kerana kalau tahun-tahun sudah kita melihat perbezaan yang agak ketara antara import dan juga ekspor yang berwarna hijau ini, bermaksud lazimnya apabila ekonomi yang sihat adalah ekspornya lebih besar berbanding dengan import. Jadi itu kita lihat juga dalam keadaan semasa. Dari segi sektor juga sudah pasti pembuatan antara sektor utama yang menyumbang kepada ekspor kita dan juga kepada import kita, dan juga peningkatan 10.6% kalau kita lihat dari segi pada bulan tersebut Julai, dan juga dari segi ekspor dan juga import adalah berwarna merah. Ini adalah ekspor. Kalau kita lihat perbezaannya tidak jauh beza juga, 112 bilion ringgit, 106 bilion ringgit untuk pembuatan. Kalau kita lihat pertanian, dari segi ekspornya pula 10.1 bilion ringgit dan juga import kita 7.1 bilion ringgit. Begitu juga dengan pelombongan, 8 bilion ringgit kita ekspor, 9.6 bilion ringgit kita import. Ini menampakkan bahawa import kita lebih besar dari segi sektor pelombongan. Dan ini antara prestasi ekspor dan juga import bagi sektoral kita. Sektor-sektor perantaraan, barangan modal dan juga barangan penggunaan ada peningkatan yang positif, menampakkan data ekonomi yang agak positif dari segi nilai dan juga dari segi peratusan peningkatannya kalau kita lihat kepada ketiga-tiga perkara ini. Tetapi pada masa yang sama, seperti saya sebutkan tadi, tiga rakan dagang utama Malaysia, China, Singapura dan juga Amerika Syarikat, dari segi nilainya kalau kita melihat kepada China, untuk ekspor kita adalah mengurang. Ekspor kita adalah mengurang, warna hijau yang atas ini, kepada mengurang 11.4%, tetapi import kita meningkat berbanding dengan negara China, iaitu 26.9 bilion ringgit, 32.3%. Di Singapura dan juga Amerika Syarikat agak sihat, kedua-duanya ada peningkatan. Dari segi ekspor kita 21.1 bilion ringgit, import kita 16 bilion ringgit. Begitu juga dengan Amerika Syarikat, ekspor kita 17.8 bilion ringgit dan import kita 14 bilion ringgit. Okey, bagaimana kita lihat sumbangan ASEAN trade kita dari segi dagangan kita? Ekspor kita dengan negara-negara ASEAN 40.1 bilion ringgit, manakala import kita adalah 30.9 bilion ringgit, peningkatan masing-masing 16 dan juga 17.8% untuk ekspor dan juga import. Keseluruhan sumbangan kepada perdagangan kita adalah 27.8%. Dan ini yang amat penting sekali. Kita ingin melihat bagaimana kesannya disebabkan oleh perbezaan ringgit ini, dan juga apakah yang boleh kita lihat dari segi kesannya kepada ekspor kita dan juga imbangan dagangan. Saya nak membawakan kepada anda pada ketika ini Dr. Nizam Abdul Rashid, yang merupakan Ketua Ekonomi untuk Bank Muamalat Malaysia, yang bersedia di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Dr. Nizam, terima kasih kerana bersama dengan Niaga AWANI pada pagi ini. Dr. Nizam, pertama sekali kalau kita melihat kepada kedudukan imbangan dagangan kita dan juga kedudukan ringgit yang semakin mengukuh pada ketika ini, bagaimana untuk kita membaca kedua-dua data ini dan kita boleh cantumkan? Kerana ada kegusaran mengatakan bahawa imbangan dagangan kita semakin narrow, semakin mengecil. Ini mungkin mencetuskan sedikit kebimbangan pada hemat dan pandangan Dr. Nizam sendiri. Okay, baik. Terima kasih Najib. Saya rasa ada dua sisi yang perlu kita memberi fokus kepada data-data ini. Pertamanya, ia menunjukkan bahawa peningkatan ekspor dan import itu menunjukkan sumbangan kepada sektor luaran, kepada ekonomi negara jangka akan kekal positif, dan ini terbukti pada suku kedua tempoh hari, yang mana peningkatan dalam ekspor Malaysia meningkat ke paras positif 3.4% setelah mengalami penguncupan sebanyak 4 sukuan yang sebelumnya lah
4 consecutive quarters contraction dalam net export tersebut. Justru itu menunjukkan bahawa peningkatan dalam ekspor bersih, iaitu perbezaan antara ekspor dan import tu menyumbang kepada peningkatan dalam ekonomi negara. Itu satu sisi. Sisi kedua pula seperti yang disebut oleh Najib tadi tentang kebimbangan kita terhadap pengurangan dalam imbangan dagangan yang lebihan imbangan dagangan yang mengecil lah. Dan kalau kita lihat tadi pun saya lihat Najib ada tunjukkan data-data berkenaan dengan import berdasarkan penggunaannya ataupun end use, imports by end use. Saya lihat tadi kalau kita tengok peningkatan dalam import dalam barangan modal, import dalam barangan consumption atau penggunaan, justru ia menunjukkan bahawa peningkatan yang tinggi dalam angka import tersebut juga menunjukkan bahawa untuk sektor domestik ekonomi ini, ekonomi domestik juga sedang rancak bergerak dan itu mewujudkan suatu permintaan yang tinggi terhadap barangan import lah untuk memenuhi keperluan dalam negara, sama ada untuk tujuan penggunaan ataupun tujuan untuk keperluan pelaburan. Dan ketiga pula tadi Najib ada tunjukkan data berkenaan dengan import yang tinggi lah daripada negara China. Dan ini menunjukkan bahawa kebergantungan negara kita terhadap sumbangan daripada segi import, dan ini menunjukkan bahawa mungkin dalam struktur ekonomi negara ini perlu orang kata tu dilihat dalam sudut capacity building lah. Kalau boleh kita mahukan imbangan dagangan ini kekal positif, dan kekal positif pula bukan hanya dipacu oleh beberapa sektor tertentu saja. Kalau kita lihat sekarang ni sektor tertentu tu banyak disumbang oleh sektor E&E ataupun elektronik dan electrical. Kemudian saya tengok sektor komoditi seperti LNG, sektor palm oil, tapi sektor-sektor lain seperti agro makanan, seperti machinery and equipment, seperti perubatan dan sebagainya, rata-rata dia mencetakkan satu orang kata tu imbangan yang defisit. Di situ menunjukkan bahawa terdapat orang kata keperluan untuk melihat sektor-sektor ini supaya kita sentiasa orang kata tu, kalau boleh dalam konteks masa ni, kalau boleh kita nak berada dalam keadaan yang self-sufficient lah seboleh-bolehnya, supaya kita orang kata tu sentiasa mencatatkan satu lebihan dagangan yang lebih selesa pada masa akan datang. Dr. Nizam, kita ada banyak, pertama sekali ada beberapa faktor yang saya ingin lihat. Pertama adalah ringgit kita yang semakin mengukuh pada ketika ini. Kedua adalah perang dagang antara Amerika Syarikat dan juga China yang nampaknya sama ada secara jelas ataupun secara tidak langsung tidak jelas masih lagi berlaku pada ketika ini, dan ini dikatakan memberikan manfaat kepada Malaysia. Ketiga, kita ingin melihat dasar-dasar kita dan juga polisi kita. Kita ada NIMP, New Industrial Master Plan, kita ada NETR untuk peralihan tenaga, dan juga kita ada HGHV untuk High Growth, High Value sebagai contoh. Bagaimana untuk membaca keseluruhan langkah yang Malaysia laksanakan dengan manfaat yang Malaysia boleh terima atas faktor luaran seperti pergerakan mata wang dan juga perang dagang ini, kalau kita lihat boleh memberikan manfaat lebih besar kepada perdagangan Malaysia secara keseluruhannya? Okey, peningkatan ringgit ni saya melihat lebih kepada orang kata tu peningkatan dalam confidence level di kalangan para peniaga, di kalangan para pelabur, dan mungkin juga orang kata tu di kalangan para pengguna. Jadi itu sisi yang mungkin kita boleh lihat untuk kita conceptualizekan dalam peningkatan nilai ringgit. Kerana kalau kita lihat nilai ringgit secara literal, peningkatan ringgit ni sepatutnya dia akan menjejaskan ekspor, dia akan menjaga ekspor, tetapi dia akan meningkatkan import. Itu secara literal lah. Tapi secara hakikatnya kalau kita lihat peningkatan nilai ringgit ni lebih kepada peningkatan confidence terhadap ekonomi negara. Jadi dari segi bagaimana kita nak letakkan langkah-langkah ataupun dasar-dasar kerajaan yang bersifat jangka panjang, jangka sedang jangka panjang ni, saya melihat mungkin ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan dengan lebih serius lah, seperti tahap orang kata tu kesedaran di kalangan para peniaga, sama ada di peringkat syarikat, terutamanya di syarikat orang kata tu MSME lah ataupun mikro dan kecil sederhana ni, tentang awareness ataupun kesedaran terhadap beberapa bilateral ataupun multilateral agreement yang telah negara sign up ataupun telah kita pun setuju untuk melaksanakannya, seperti RCEP, CPTPP. Apa yang saya dapat difahamkan, mungkin ramai lagi yang tak memahami ataupun masih lagi tidak orang kata tu awareness level tu masih kurang. Justru
advantage ataupun kata tu sudut positif atau kesan positif hasil daripada bilateral atau multilateral agreements ni tidak dapat orang kata tu dikecapi dengan lebih optimum, maka itu mewujudkan satu keadaan yang orang kata tu kurang ataupun suboptimum lah. Jadi mungkin lebih kepada bagaimana kita nak rancakkan penggunaan kata tu multilateral agreements ni supaya syarikat-syarikat negara ni dapat mengekspor dengan lebih banyak lagi. Kemudian dari segi capacity building, banyak program dilaksanakan oleh pihak SME Corps umpamanya dalam bagaimana mereka kata tu untuk menggalakkan ekspor negara melalui program-program capacity building yang mereka ada, itu utamanya bagi golongan ataupun sektor MSME ni. Jadi lebih kepada bagaimana syarikat ataupun perniagaan yang tentu mencari jalan untuk mengambil kesempatan keadaan yang kita alami buat masa ini. Dr. Hussain Nizam, kalau kita melihat kerana Dr. Hussain Nizam mengatakan bahawa soal CPTPP dan juga beberapa FTA lain yang kita ada, sama ada multilateral ataupun bilateral, kalau kita lihat usaha kita sekarang ingin memasuki BRICS, ini sudah pasti akan membawakan kesan ekonomi yang agak besar dengan pasaran untuk ekonomi-ekonomi BRICS yang ada pada ketika ini yang besar potensinya. Bagaimana untuk jangka masa panjang Dr. melihat ini adalah peluang yang besar? Satu, kita nak kena fahamkan mereka lah dan kena ada capacity building tersebut, kena bangun capacity mereka. Pada masa yang sama, keterbukaan akses pasaran itu akan lebih luas di bawah BRICS itu. Pada pandangan Dr. Hussain Nizam sendiri, bagaimana melihat keadaan ini? Ya, dia kalau kita nak lihat ni, sekali lagi mungkin ada beberapa sisi yang kita perlu perhatikan lah. Mungkin satu, yang pertamanya kita kena pastikan dasar luar negara tu kekal, orang kata tu neutral, kekal dalam keadaan yang harmoni, supaya kalau boleh kita tak nak mewujudkan keadaan yang wujudnya orang kata tu friction dan sebagainya lah. Itu yang pertamanya. Sekali dari segi sudut komersialnya pula, kalau kita lihat dalam ekonomi BRICS ni, sumbangannya kepada ekonomi global saban tahun kian meningkat. Dan kita dapat lihat orang kata tu penyertaan daripada negara-negara lain untuk dalam orang kata tu kesatuan BRICS ni juga dijangka meningkat. Jadi kalau kita orang kata tu mengambil langkah untuk berdiam diri dan berpeluk tubuh saja, itu juga satu strategi yang kurang tepat lah. Jadi saya kira mungkin bergerak ke hadapan kita perlu orang kata tu cakna tentang beberapa cabaran-cabaran yang kita bakal hadapi, utamanya dari sudut dasar luar foreign policy, dengan mengambil kira situasi yang sedang kita alami buat masa ni, situasi antara Amerika Syarikat dan negara China post kata tu US president election pada November nanti, bagaimana keadaannya. Jadi ini perkara yang perlu kita bercakna lah, supaya kita tidak orang kata tu terperangkap dengan beberapa orang kata tu, kalau boleh kita nak elakkan insiden-insiden yang akan menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi negara, terutama dalam bidang perdagangan antarabangsa ini. Okey, Dr. Hussain Nizam, terima kasih kerana membantu kami untuk memahami gambaran lebih meluas soal ini dan juga berkaitannya, supaya kalau ada MSME ataupun PMKS yang menonton pada ketika ini, mereka boleh juga belajar satu perkara untuk melihat kepada ruang akses pasaran lebih luas. Terima kasih Dr. Hussain Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, kerana membantu kami untuk memahami perkara tersebut. Kita ingin melihat kepada apa yang kita bincangkan pada sebelum ini, bursa tempatan dan juga di peringkat serantau mungkin. Kalau kita melihat kepada bursa tempatan terlebih dahulu, okey, bursa Malaysia setakat pada pagi ini, kalau saya boleh bawakan bursa FBM KLCI yang mengukur 30 syarikat pada pagi ini. Kalau kita melihat FBM KLCI kita pada pembukaan ataupun 9.23 minit pagi tadi berada pada 1,641.19 mata. Peningkatan adalah 5.45 mata ataupun 0.33% setakat pada pagi ini. Sudah pasti kita ingin melihat bahawa ini adalah kadar sokongan ataupun paras sokongan yang boleh disifatkan agak sihat untuk FBM KLCI di atas 1,600 mata lagi, dan kita ingin melihat juga bagaimanakah bergeraknya dasar di peringkat Amerika Syarikat akan memberikan kesan juga kepada pelabur-pelabur untuk kembali kepada besaran membangun, termasuk juga di Malaysia, dan ini mungkin akan diterjemahkan kepada data FBM KLCI sendiri untuk setakat pada pagi ini. Dan sudah pasti 1,600 ini adalah kira new norm setakat ini, kecuali ada downside risk lain yang berlaku pada dalam bentuk kejutan yang mungkin akan menolak turun kedudukan FBM KLCI kita untuk minggu-minggu yang akan datang. Tapi setakat apa
yang dilihat jangkaan dan juga bacaan nota kajian oleh penganalisis dan juga pemerhati pasaran 1640 lebih kurang adalah asas yang cukup kukuh ataupun paras rintangan cukup kukuh untuk kedudukan bursa Malaysia. Saya nak melihat juga kepada pasaran Asia supaya kita faham kedudukan semasa. Pertama sekali kita ingin melihat kepada Dow ataupun di Asia Dow Index ini, yang mana indeks ini dibangunkan sendiri oleh Dow Jones untuk mengukur pasaran-pasaran Asia. Setakat pada pagi ini 9.39 ataupun pada pagi ini pembukaan, timing ini dia belum update lagi lah, tapi ini sudah update untuk pagi ini. Kemas kini adalah 4,210 mata lebih kurang, peningkatan 21.96 mata ataupun dari segi peratusannya kalau kita lihat 0.52% peningkatan untuk keseluruhan pasaran Asia pada setakat pagi ini yang diukur oleh indeks Dow untuk pasaran Asia sendiri. Tetapi kalau secara melihat secara terperincinya untuk pasaran Asia yang lain, kalau kita lihat antara yang kita saksikan di Jepun ada sedikit penurunan untuk Nikkei 225, penurunan lebih kurang pada sekitar 374.48 mata ataupun sekitar 0.95% setakat pada pagi ini. Kalau kita melihat kepada Hang Seng pula indeksnya, Hang Seng sedikit positif, peningkatan 97 mata dengan 0.55% peningkatan. Begitu juga dengan indeks di Shanghai Composite sendiri, kalau kita melihat adalah 5.60 mata, peningkatan sebanyak 0.20%. Baik, kalau kita melihat kepada Kospi di Korea Selatan sendiri, Kospi di bawah sini, Kospi Composite Index sendiri, peningkatan 3.36 mata ataupun sekitar 0.15%. Hanya setakat pagi ini, hanya Nikkei 225 yang menyaksikan penurunan 361 mata. Kita faham apa yang berlaku di Jepun pada ketika ini dengan keadaan yen yang melemah dan juga ini mencerminkan kedudukan Nikkei 225. Tetapi bagaimana untuk kita melihat pergerakan Asia, pasaran Asia, khususnya selepas apa yang berlaku di Amerika Syarikat apabila simposium di Jackson Hole telah mengumumkan bayangan bahawa Reserve Persekutuan ataupun The Fed akan menurunkan kadar faedah mereka bermula September, dan sekiranya ini berlaku, apakah cerminannya ke pasaran-pasaran Asia, khususnya di pasaran-pasaran utama Asia seperti Nikkei, seperti Hang Seng, Shanghai Composite Index dan juga Kospi sendiri. Ini juga kita akan saksikan dari masa ke masa dalam niaga awani. Okey, itu bagaimana untuk kita melihat kedudukan semasa, dan sudah pasti kita akan melihat juga kedudukan sawit kita dari segi niaga harapan, di mana kontrak niaga harapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka diniagakan dengan kecenderungan menurun minggu ini berikutan persekitaran luaran yang agak mencabar. Di mana peniaga minyak sawit David Ng berkata prospek lemah itu disebabkan ketidaktentuan ekonomi global dan juga kelemahan terusan harga minyak kacang soya. Beliau menjangkakan harga akan diniagakan antara RM3,700 dan RM3,880 satu tan metrik minggu ini. Dalam pada itu, peniaga kanan minyak sawit Interbank Group of Companies Jim Teh menjangkakan niaga hadapan MSM akan didagangkan antara RM3,700 dan RM3,850 satu tan metrik. Tambahnya, pengeluaran dijangka kukuh pada Ogos berikutan keadaan cuaca yang baik dengan ramai penganalisis menjangkakan para stok akan meningkat. Pada asas mingguan, kontrak September 2024 meningkat RM104 kepada RM3,976 satu tan metrik. Oktober 2024 menokok RM164. November 2024 naik RM186 dan Disember 2024 menambah RM192. Kontrak Januari 2025 menokok RM194 kepada RM3,847 setan metrik, manakala Februari 2025 menambah RM183 kepada RM3,838 satu tan metrik. Harga MSM fizikal bagi Ogos Selatan melonjak RM80 kepada RM4,000 satu tan metrik daripada RM3,290 setan metrik pada minggu sebelumnya. Alright, Malaysia's drive to attract data center investments worth billions of dollars could strain its water and also electricity supplies in coming years, says experts, particularly in industrialized states like Selangor and also Johor. And of course, potential electricity demand from data centers is expected to hit over 5,000 megawatts by 2035, estimates National Electricity Company Tenaga Nasional Berhad, TNB, and data center capacity is measured by the megawatts of electricity they consume. And to discuss further on this, we have in our studio Coach Wan Zen, Group CEO and also co-founder Plus X Energy. Thank you so much for joining us, Coach Wan. First of all, with this data that we have from the TNB, right, the projection of the electricity demand by 2035,
how does this align with the current trajectory of the clean energy initiatives that we have in Malaysia, particularly based on your expertise as well? And what are the strategies can be, employed to ensure that this demand is met sustainably? Yeah, so I would say this is a data center kind of demand based on what TNB have measured from 5 gigawatt and potentially, as what we heard in the market, can up to like about 11 gigawatt. Basically, it's quite aligned with Malaysia NETR, National Energy Transition Roadmap plan, because what we plan is by 2035, we would like to achieve 40% of the country energy is powered by renewable energy. So it's something pretty quite aligned with that. And also we do understand a lot of these data centers, they need the energy from clean energy. So definitely they will look for a country like us that we have this plan. And if you move forward to ask about, so what's the strategy to work on that? I would say there's plenty of this current regulation and policy to support on this huge energy demand, especially we need a lot of energy supply by renewable energy, such as the existing policy like net energy metering, or it can be like large-scale solar or CGPP. However, recently, Malaysia is going to launch a new policy guideline called CRESS, CRESS, which is Corporate Renewable Energy Supply Scheme. Yeah. So I will further expand further, but this is all the policy that it will able to capture the huge energy demand and the supply, and majority from renewable energy. We're going to touch a little bit on CRESS and also what kind of clean energy solutions do you see, and also infrastructure. This is very important. Infrastructure improvements should we focus on or prioritize to balance this demand and also at the same time our sustainable journey in Malaysia in terms of power generation and distribution capabilities. Yeah. So I would say for the clean energy solution right now, we do understand Malaysia, we are in quite a good geographic position, which is definitely a lot of this energy we are able to source from solar. So solar energy, I would say, it will be one of a key majority renewable energy sources for us to supply to the grid. And definitely, I would say right now, in the past until today, we are able to see Malaysia clean energy at this moment, roughly about 25% of energy is all supplied by renewable energy. And solar is one of it after these hydropower plants. So solar, we are able to see from rooftop and also from ground-mounted solar farm, which is something that's scalable as well. Yeah. So I would say, in order to capture all this, right, Malaysia on the solar energy will be one of the key focus, because it will be able to scalable, as what I mentioned, on building and also on the ground. At the same time, it's also supported by a couple of those government policy and also this new agenda which I mentioned. Yeah. So, however, on the infrastructure side, I would say is something that we're really concerned, because definitely, if we look into compare with other countries in Southeast Asia, Malaysia infrastructure, I would say, consider quite stable. Yeah, and also right now, it's also gradually we are moving towards to a smart grid, because if you look into TNB, from time to time, let's say from our house, we also change our meter from the normal meter to smart meter, and also on this TNB grid level, they also progressively upgrade their infrastructure towards to the smart grid. Because, which is better, so? Which is better, because when the whole country we have more renewable energy, which depends on the weather situation, we need the grid to be smarter, able to stabilize, to manage, and also to control on the demand side and also on the supply side. Right. At the same time, beside the infrastructures on the whole country grid level, upgrade to a smart grid level, at the same time, you will see one more new technology. It will be something that really hot and also going to implement aggressively in the whole country, which is battery energy solution system, which we name it as BESS or BESS. Yeah. So battery storage, it will be something able to stabilize the whole infrastructures for national security and also for the national grid, this infrastructure stability as well. Because we do understand renewable energy, this always depends on weather, and when the grid is smarter, but we need a capacitor, which is like a power bank, to store the renewable energy. So we were able to supply the firm power, which is a stable power to the grid, to make sure all the grid infrastructure, it will not get impacted by the renewable energy, which you are a bit difficult to estimate, because there's up and downs from time to time. Right. Okay. That one is for national level perspective. But if you look at it in terms of, in the context of data center, two states are the main focus, which is the Selangor and also Johor. But how do you foresee that in terms of the electricity distribution generated by the sustainable by solar or by other means,
can be channeled or can be focused on these two states? Are these two states focusing heavily on the solar farm right now? Yeah. So I would say usually we have to look into this into two different angles. Okay. First is on the decentralized angle, the other one is on the centralized angle. Right. So decentralized angle, it will be mainly for Johor and also for Selangor. Definitely, these two areas, they have a lot of huge demand on the energy side, especially when there are more new data centers coming in. So what we can do is on the centralized, decentralized area, which is, I would say, on a different state. On that level, actually, we are able to plan renewable energy power injections, especially when we are going to build any solar system on the rooftop, or let's say on the ground mounted solar farm. Usually, we all have to do a power system study, or we name it as PSS, with a TMB, to make sure that particular substation, they were able to capture that much of green power. So we were able to make sure for that particular state, for this energy supply, it will be able to consume. So for some other state, which is, if let's say we are going to connect into the distribution level, which is on this low voltage or on the medium voltage level, basically it will scatter around in their state. So based on these two places, actually we are able to focus to generate more power. However, we do understand some state, for example like Selangor, the land it could be quite costly. So how can we capture more renewable energy in that case? So right now we're back to the national energy grid level, which is on the high voltage level. Because right now for this new policy, which is CREST, actually we will be able to supply, let's say the solar system is at Kedah, and then the data center is in Selangor and Johor, and then the solar power plants at Kedah, we were able to supply the energy power to supply to the this data center in this Selangor or Johor through national grid. So, but what we need to do is we need to pay TMB, these wheeling charges, so-called a toll fee. So actually, this CREST able to unlock the whole Malaysia in terms of cross-state kind of the infrastructure or the grid interlink, and also to share the energy supply from different state to different state. So basically, this will be the two measurements that how we are going to balance up this huge hot area like in Johor and also in Selangor have a lot of this energy demand, but we are able to build more renewable energy from state level, from the national level, to spread around this energy supply, balancing equally to all the different state based on their demand. I understand all these good stories and good narratives that we have and good initiatives that we have currently, but I also want to understand the challenges moving forward in terms of providing more green energy in Malaysia. What are some of the challenges, or rather the room of improvements in that sense, right? Because for instance in Johor implementing guidelines requiring data centers to use green energy. Is this feasible for them, and what kind of challenges or room of improvements that you see we needed? I would say for most of the data center, by default, actually they all have to go for renewable energy 100, which is they have the RE 100, which means a lot of their energy supply they have to power by renewable energy 100%. So I would say this by default from those data centers like from state like Amazon, Google, Microsoft. Actually, it's no-brainer. So actually, this will lower down a lot of this challenge for us to really ask them to comply with, to subscribe with renewable energy. However, there are some other challenge it could happen over here. It could be, I would say in the past, actually we don't have CREST, this kind of this policy. So which means data center, if you look into their building rooftop, actually you can't really install solar a lot. Which you need a piece of big land to install the solar farm for that. So right now with CREST, actually it will be able to unleash and also unlock the challenge on the policy level for data center able to like have a virtual power purchase agreement to virtually supply the energy for them 100%. From other states? From other states. So this is, I would say, one of the biggest breakthrough that what we are able to do. Secondly, it will back to the energy infrastructure stability. So I would say Malaysia grid is pretty stable. At the same time, right now with the rise of technology of renewable energy and battery storage, actually battery storage is able to make this technology able to make data center, the power supply able to be more stable. And also this will be also a demand
for the country to have more building, or let's say have more renewable energy, when you apply solar energy or any other renewable energy, you have to apply together with battery storage together as a combo. So this will be the future. So and last but not least, it will be on the incentive part. So right now, Malaysia, we have a green investment tax allowance, which include like solar energy plus battery storage, able to lower down the investment capital cost that by this tax energy tax saving through investment on those capex on the energy infrastructures for those business owner. I want to ask about the CRESS and also the battery. The Sure. CRESS first. When you said, because we're gonna sort of democratize the way we generate green energy, would that lead to the increasing cost in terms of the logistic part of the energy transition, energy supply and all that? Yeah, that's a very good question. Yeah, in fact, yes. Yeah, somehow because right now, based on the CRESS, they have two different directions. So basically, the whole government, we are encouraging more power solution like solar power plant come with battery storage. That's why if you are building a solar farm together with battery energy storage, you'll be able to pay the toll fee for TMB, which is 25 cents. But if let's say today we are just purely solar farm, without any battery storage, by utilizing the whole energy grid from TMB side as a firm power, that you have to pay them for the wheeling charges for about 45 cents. So, which means from here, we were able to see all these toll charges, I would say, wheeling charges, definitely it will be some additional cost for the grid. However, we need some of these additional costs to maintain the grid energy, the Malaysia grid infrastructure stability, and also we need a lot of this capital to, I would say, enhance these infrastructures. So this is where the cost coming from. So however, to move on, I would say definitely clean energy, definitely it will be one of the alternative energy solution. But at the same time, we also need to take care of these infrastructure costs. So that's how, all these costs is coming in right now. Yes. All right. On the battery side, because you mentioned that the solar farm needs to have a battery in terms of the operation, but for buildings itself, data center or other commercial building in the future, this is related to the developer. But do you see or do you foresee that developer have the understanding and awareness of having this kind of infrastructure to support, having batteries to have solar in the new building moving forward? And we were talking about 20 years or 30 years down the road. Yeah. I would say for most of industrial players who are pioneer, who are this experience, actually we all understand, which is this battery storage, which is important. However, right now most industrial players face is a challenge of the cost itself. Because I would say Malaysia, our energy cost is still relatively one of the cheapest in Southeast Asia, even though despite recently Malaysia government just removed a major of those subsidies on the energy part, but it's still relatively quite affordable. So that's why when we are going to implement this battery energy storage, basically we have to, the first thing that we have to come across is mainly on the commercial, the return of the investment. So I would say definitely this, we will see a lot of this, it will happen on the larger scale infrastructure side, because we have economy of scale. So when you have battery energy storage there, it will be easier for us to have financing. And with economy of scale, we were able to have a much affordable and also lower cost of this battery storage for us to implement. So you were able to see a lot of industrial on that utility scale battery storage going to implement. Then slowly it will move into this commercial and also industrial building. Then slowly it will move into residential. That's how the whole technology revolution is always happen, from the utility to industrial and also then only up to the end user side. All right. In conclusion, for data centers, so it's suffice to say that for data centers investors out there, they are welcome to Malaysia. We are ready in terms of electricity and also power generation. Yes. I think Malaysia is very ready, and this is how it get Malaysia up to the top 3 of the country around the world that are able to welcome there so many data centers come to Malaysia. All right. All right, Coach Wan, thank you so much for joining us. Thank you so much for making me and the audience understand the whole situation. Coach Wan Zen, Group CEO and also co-founder plus ex-Energy, joining us to discuss about the data center and also the electricity required, and the most important part is the green energy needed to support this development and also this phase of development for data centers in Malaysia. Okay, that's it for Niaga Awani. We're going to go for a short break. Coming up after this with Niaga Spotlight.
apa signifikan dengan pengumuman ataupun berita yang keluar dari media China ini berkaitan dengan hasrat Malaysia untuk menyertai gabungan BRICS? Kita mau dapat lebih banyak umpamanya pelaburan daripada negara China. Kalau melihat kepada Akta Kanak-Kanak 2001, adakah kita terlalu lambat untuk melihat proses untuk meminda akta sedia ada? Kita perlu ada penyelarasan. Kita tak mahu bekerja secara silo. Inilah kita bergandeng bahu. Sama-sama kita menuju ke hadapan. Sempena perayaan yang istimewa ini, Astro dengan bangganya mempersembahkan saluran kita untuk semua. Tentang sama-sama, tekanlah pun sama. Inilah kita, Mekah bersama. Cantik itulah kita. Pelanggan Astro juga boleh menghayati 6 saluran komplementari. Sama-sama kita warnakan langit indah. Negaraku, negara kita. Marilah raih bersama Shop Fest di Seja City Park ke arah Malaysia yang kita mahu. Kita bergerak serentak. Inilah kita. Kongsi cerita kita yang menggambarkan masyarakat majmuk serta harmoni. Saling membantu dan saling menghormati. Kitalah kita. Inilah kita. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs, market watch, industries, analysis and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, today on analysis, we're taking a deep dive into Selangor's economy with a focus on the Sabak Bernam Development Area, or SABDA. Now, if this sounds unfamiliar, allow me to bring you through a couple of factoids before we start off. So SABDA is an economic push by Selangor State and the first Selangor plan to realize the full potential of Sabak Bernam, which also aims to secure Malaysia's food production while raising incomes of local communities. Now, launched back in June 2023, SABDA plan aims to be a magnet for attracting investment amounting to hopefully RM 1.9 billion ringgit to develop the northern part of Selangor, especially in this district. Now, this will amount to roughly 248 million ringgit per year. This is according to Selangor Chief Minister Datuk Sri Amiruddin Shari. Well, today on Niaga Spotlight, in a timely manner, about a year on, Niaga Spotlight evaluates progress, challenges and the path forward together with Zanifa Azura Ahmad, Head of the Group Finance Division and Chief Financial Officer with Menteri Besar Selangor Incorporated, who joins us right now live in the studios. Azura, welcome to the show. How are you this morning? I'm good, Tehmina. Thank you so much for having me here today. Fantastic. So Azura, let's get started off by you actually telling us a little bit more about the SABDA initiative and how does it actually plan to impact the Sabak Bernam district? Okay, Sabak Bernam SABDA is actually a comprehensive initiative led by NBI Selangor, mandated by the State of Selangor under the Rancangan Selangor Pertama, or RS1. So the main three focus area is actually to enhance the food production or seafood production in the Sabak Bernam, ensure the food security in that area and also for Selangor or even Malaysia, and thirdly to promote ecotourism and agotourism in Sabak Bernam. So this is the goal here, is to actually empower the local community. We want to help create a thriving ecosystem for them, promoting economic growth, but at the same time protecting the environment and also the well-being of the people. So that's what SABDA is all about. That's right. So one very interesting factor about SABDA, Azura, as we were just chatting briefly earlier, tell me more about how big a role impact assessment actually plays in ensuring that one of this, all of the SABDA projects, which are very heavy on infrastructure, but at the same time aim to elevate and uplift local community standard of living, how important is it? Okay. Sabak Bernam is a huge area in terms of land size. Right. So in order to understand how to push the development of Sabak Bernam, you definitely have to get your hands dirty. You have to go there. You have to understand the dynamic of the whole area. Speak with the grassroots. Precisely. So we spent almost a year in Sabak Bernam just to understand how it works.
because introducing something alien to Sabak Bernam will only kill the development, or even, you will be faced with resistance from the local community. So what we did, once we understand the dynamic, meaning we do impact assessment with every single area. So from there, we actually identify roughly around 18 initiatives that we think we can actually roll out, and 4 of them are called catalytic project. So one of them is located in Sungai Lang. It's focused on aquaculture. Right. We have another one in Sekinchan, where we plan to build an integrated landing port to help the local community. We also have the proposed redevelopment of Hay Resort and the surrounding area facing the Sungai Bernam. And most important of all, when we look at the whole ecology aspect of Sabak Bernam, we want to nominate Sabak Bernam as the UNESCO Biosphere Reserve nominee. So from there, we see many economic multiplier will actually take place. So this is our focus right now, the 4 main projects. At the same time, the on-ground project can actually move on with the collaboration with local partners, local agencies, and also universities. Fantastic. Now that sounds really interesting, specifically Azura, because you've emphasized the fact that you're looking at not only ensuring there's economic and industrial gears running so that there's job market creation, but at the same time certifying certain areas as UNESCO biospheres. So tell me about what the compromise has to be for the business community who are also increasingly cognizant of complying with ESG and sustainability, but also of course need to see the figures tally. Yeah. Okay, so this is where we have to do a very strategic investment. We have to find like-minded strategies, like-minded partners. That's right. Also, we encourage people to actually go there firsthand and understand the dynamic. We try to create awareness among the local community. We want them to understand sustainability practices can go hand in hand with growing your businesses, right? So this kind of acceptance level actually encourage the investor to go in, right? Knowing that they will be supported by the local communities as well. Yeah. Now, speaking about the local community, Azura, it was quite interesting for me to learn that Sabak Bernam, with a population of less than about 18,000, spread across an area the size of Singapore, however, has a significant elderly population, almost 20% or so, which is at least double the national average. So has that played a part in the kind of thought processes and impact assessments, as well as recommendations for which projects need to come into this very unique area? Oh, definitely. We want to encourage the young people to go back to Sabak Bernam, and even the pensioner to go back to Sabak Bernam. They have lots of land there, right? So there are opportunities to actually develop the whole area together. We actually invest and work together with many partners to actually bring in to introduce training and also workshop, so that we can actually equip the local people with enough knowledge to actually take advantage of the investment coming into Sabak Bernam. Absolutely. That also sounds very essential, so that basically you're not then parachuting workers from other areas, even within Selangor, right? True. So what kind of workshops, if you don't mind sharing a little more, would actually be in place to help upskill locals? Okay. We focus on food production and also agriculture, right? So what we did, we encourage many university and partners to actually use Sabak Bernam as their living lab or test bed for sustainable innovation, right, when it comes to development. So by doing this, you can see, I think in certain areas of Sabak Bernam, you already see this kind of project on the ground. For example, in Tanjung Karang, they look into how to increase the paddy yield by using organic fertilizer that they recycle from the jerami paddy, for example, right? And then when it comes to certain area where the soil is not suitable for planting,
So we try to use a different method to actually grow the melon cell and many other products, especially those with high nutritional value. Understood. Yeah. So basically customizing approaches despite it being comparatively a small agricultural area in Malaysia, right? Yeah. All right, fantastic. I'd like to look at a couple more of the achievements that have actually been noted for the RS1 midterm review. Are there any in particular that you heading the financial arm of SABDA are particularly proud of and would like to highlight? Okay. I think the 4 Catalyst project, just like any other project when it comes to development, it will have to go through certain process, especially when you deal with land, for example, right? So we are happy to say that we've already towards the end when it comes to land-related matters. So you can see the first phase of Sungai Lang aquaculture project to be executed, I think sometime early next year. When it comes to the redevelopment of the hay resort at Sungai Bernam, local authority will actually start doing the improvement and the refurbishment next year. When it comes to Sekinchan integrated landing port, we're happy to say that the land issue is almost resolved. Therefore, we can start, commencement of the project can start also next year. That's right. Yeah. So that's extremely heartening because you've actually got 2 main thrusts when it comes to land use, which is the seafood economy and the agricultural sector. Sure. The seafood economy, however, is fairly advanced considering the fact that Sekinchan and industrial operations over there are quite historical. What advancements does the SABDA project hope to add to enhance this? Okay. I think from the get-go, when we see the dynamic in Sabak Bernam, we know that we want to preserve the basic infrastructure like water and also land, right? So any technology that we want to bring in, it has to be sustainable in order to make sure long-term food security is there, right? So and also to make sure conservation of the environment is in place. So this kind of technology is the type that we want to bring in. And again, we welcome everybody to use SABDA as their living lab. So, I mean, you cannot test that in a lab. You really have to go there and actually, address the issue locally and actually look at and whether that actually align with the priority of the local people as well. Exactly. Right. And it's very interesting because there are so many moving parts to what's happening, particularly in the seafood economy sector, whereby you're also trying to start up tuna and deep sea fish processing and packaging plant. And at the same time, it's also in the works to get EU certification for sustainability for this. How is all of that being balanced? Okay. I think most of the Catholics project just now, right, especially the one in Sungai Lang, that will take some time to actually reach its full capacity. So the first phase, we focus on the aquaculture center first. So with that will come R&D and also the economic multiplier to the local people as well. So hopefully a few years down the road, you can actually escalate the sector into, have the need will arise where you need to have a port there. Right? Correct, exactly. Because if you're scaling up operations, then absolutely you have to make way instead of scrambling at the last moment. So at the end of the cycle, it is projected that land-based fish and crab farms will also be able to create anywhere between 2,500 to 5,000 job opportunities. Yeah, that's right. Yeah. All right, fantastic. And again, it's just it's a target set at the beginning of the project. So as we move along, it might be a moving target. Yeah. All right. So, but we hope we don't lose sight of the original, target. So hopefully it can increase or multiply than the original number. Exactly. Thank you very much for the conversation so far, Azura. We'll take a quick break and we'll be back. So don't go anywhere. Stay right with us on Niaga Spotlight. We'll be back in just a jiffy. Twisters, early access di rumah. It's Tyler Owens, Tornado Wrangler. He thought he could destroy a tornado. In theory. Are those fireworks? Yes, ma'am. You ever seen anything like this?
Never. Twisters Early Access di rumah. Sewa dan stream on demand atau sila ke saluran 480. Ini kisah keluarga yang selalu merunggut tentang Wi-Fi. Suatu petang, Encik Sabarudin terdengar bunyi riuh dari rumah jirannya. Itu bukan ke keluarga Encik Sabarudin. Apa diorang buat kat rumah jiran tu? Terkejut Encik Sabarudin dibuatnya. Nak tahu apa cerita? Jom ikut saya. Rumah ni macam kenduri sebab Wi-Fi kencang sana sini. Bila dah tahu, Encik Sabarudin terus dapatkan Wi-Fi kencang sebab nak keluarganya duduk rumah. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Kita ni buat sesuatu yang berbeza. Teraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Welcome back to Niaga Spotlight with me, Tehmina. Today, of course, we're focusing on Selangor's economy and in particular Sabda, the Sabak Bernam Development Area. So Azura, continuing the conversation, let's deep dive into addressing food security, which of course is an immense concern for Selangor, the Golden State, as well as how that impacts the whole of Malaysia when it comes to our food security. Tell us about what specific measures MBI has been implementing to ensure that this is part of the picture and we don't diverge from it. Okay. I think before I even go there, I just want to share certain interesting facts about Sabak Bernam contribution in terms of food supply in Selangor. I think if you look at the supply of white prawns or tiger prawns, right, I would say almost 48 or 49% actually came from Sabak Bernam. This is based on the data formally published in 2022. And about 70% of paddy actually came from Sabak Bernam. Wow. Yeah, so that's how crucial is Sabak Bernam to Selangor or Absolutely. even Malaysia. And what I'm also hearing is that it's not only a protein source but also a staple carbohydrate. So it's actually a very unique sort of collation of both major food groups that's coming out of Sabak Bernam. Yeah. So MBI and our strategic partner would like to take it further. You know, it's not just about high yield. We want fast yield crops, and also not just any crops. We want a high crop with high density, nutrient density, right? Like something like superfood, but how do you make it accessible to the people? Fair enough, right? Yes, that as a conundrum. Right. So are you introducing new superfoods perhaps, or actually building on traditional knowledge and practices to make it marketable as a superfood? Yeah, I think it's going to be a hybrid. Right. New superfood and also what we already have there, right? So I think the pilot is ongoing at the moment. So hopefully we should be able to actually share that with the bigger, at a bigger scale at Sabak Bernam. On top of that, we also bring in partners to introduce circular economy, which at the moment in certain part of Sabak Bernam, once you semai padi, you actually bakar the jerami, you burn it, which is not a good practice actually. But what we do, we bring in the right partner to actually process the whole thing, and from there you can actually create biogas and also bio fertilizer and a certain element of carbon credit as well. So this is something, a new revenue stream for the local people as well. So this one is at the pilot stage at the moment. So we really hope, you know, this we can actually implement this at a larger scale later
in Sabak Bernam. Exactly, and fully integrating it from the bottom up so that basically when time comes, you're able to roll it out. Also, I just wanted to point out that in the recent Selangor State budget, 40 million ringgit was actually allocated for food security measures in the case of geopolitical upheaval and such like. So what would such an allocation ideally be diverted towards, particularly in years when this is not an overt concern, but at the same time climate change is ever present? We've just gone through, even though now we're having a lot of rain, we've just gone through an extremely hot season. True. I think if you notice, all over Selangor, we don't actually have a dedicated storage area to store the food, right? That's right. So, Exactly. so it would be good if some of the fund can be allocated towards that while we work on the high nutrition crops, right? Find ways how to actually store these things safely in the storage area, and that we should have the storage area along the, for example, ECRL, the up and coming ECRL, for example. Fair enough. Imagine how we can actually integrate it all within one system. So you just invest one time, but you actually address so many issues. Very you have true. rail there, you have the supply from Sabak Bernam, but where is the storage area, right? So ideally we should have that all over Selangor. So I hope we can actually divert some of the fund towards that as well. That's right. And of course, one also thinks about how the farming community and the fishing communities are able to sustain during slight down periods during the year. So there comes up the issue of driving ecotourism. And let's talk about a couple of the initiatives which already have been observed in the general Sabak Bernam area and how Sabda aims to scale them up, perhaps. Okay, yeah, you're right about that. I think if you go to Sabak Bernam, it's actually a hidden gems. Absolutely, we have them. Yes. I was pleasantly surprised when I first went to Sabak Bernam. So you can see beautiful landscape. You have half of the forest in Selangor is actually located in Sabak Bernam, right? So you talk about you have lots of mangroves area, peat swamps, and not to mention the long coastline. I think around 60 kilometers, and you have a smaller waterways like the Sungai Bernam, the Ban Canal. These are all tourist potential, right? So, but what we do, we actually create awareness among the locals. This is something that you can actually leverage on, turn it into economic activities. So what we did last year, we organized this Carnival Ban Canal. It managed to attract more than 10,000 people. So the economic impact from that simple event is still ongoing right now in Sabak Bernam. Yeah, when it comes to food, people love food, right? So very much so. Malaysians know much more than many others. So that's one of the things that is happened following that carnival actually. So we will actually organize another round of carnival this year, which is actually part of the tourism calendar already. So that will be in November. So you're welcome to go there, Tehmina, and really experience, what Sabda has to offer. And I think Sabda is also just gearing up now, Azura, for basically the next year, which is also focusing heavily on tourism with Visit Selangor. So will that also be part of an updated extended calendar when it comes to ecotourism opportunities and attracting people, hopefully on a weekly basis, weekends especially? Yeah. In fact, actually, according to one of the study, they've already identified 72 tourism products under 12 categories in Sabak Bernam. 12 categories. Yeah. Fantastic. And one of that is actually an area called Segitiga Sungai Air Tawar. So you get to see the beautiful beach. You can actually travel to Kelong Paradise, where you get to experience fishing, right? Firsthand. Firsthand. And then you also in the work right now is actually preparation of the glamping area. So if you go in that area, there will be a triangle, so you get to experience all this.
So hopefully that will be included in the calendar next year. Exactly. So different types of experiences for different budgets, basically, amongst Malaysian internal domestic tourism. Precisely. Yeah. Fantastic. One interesting fact that I would like, perhaps if you had more information about it, the Complex Pendaratan Hasil Laut Sekinchan project, which aims to be the first integrated fish landing port in Sekinchan. When we speak of integrated, what are we actually talking about on the slightly technical side of things? Because I think as Malaysians who may have visited or passed by this area, we're making the blaze assumption that it's all integrated. Yeah. Okay, so basically if you go to Sekinchan now, you can see a lot of fishermen, right? They have their own facility to actually handle the packaging, and then everybody handle their own downstream products. There's no proper cold room, for example. So what we want to do now, by having an integrated landing port, meaning the supporting facilities is also very coordinated, so that you have one packaging area, one distribution area, a very standard, one dedicated cold room, for example, for everybody. So that will actually keep the cost down, right? Yeah. So, and the introduction of new technology, right? If you want to trace the product from which area, and distribution to which area later, right? So that will be certain. That is the kind of new technology that we want to introduce. Exactly, because basically the project is expected to increase fishing capacity by more than 300%. Basically systemizing the entire supply chain is what will also help to hopefully integrate these products into domestic as well as regional markets, right? So what happened right now is actually without a proper landing port, the whole area can only support 200 fishermen at one time. So with a proper, more efficient logistic and preparation of the berthing place, right, for the fishermen, then you can cater to more than 200. All right. So that's what we meant by that. So hopefully, we will see that commencement of those by next year. That's right, exactly. And this is also a medium to long-term project. Hopefully, we'll see food within the next 10 years or so. Right. Moving into a couple of the food security initiatives tabled under the midterm review from 2024 to 2025, just to end out the conversation, Azura. Let's talk a little bit about the Selangor Agro-Technology Acceleration Program. If you could tell us a little about that. Okay, I think this one is handled by a few agencies at state level and also a few outfits under MBI. So what we do is we gather all the technology partner, for example, and actually educate or do transfer of knowledge to the local player. And I think this one is something that state is very passionate about. They're pushing for all these workshops and seminars. And we as the agency, leading agency for SABDA, actually help conduct all the seminar with the local agencies. Exactly. So it's all about really integrating the local agencies together with the domestic players who are already interested in investment. Perhaps one last area of discussion, Azura. How does MBI plan to maintain momentum for SABDA over the next couple of years, especially in light of any perhaps economic or even political related challenges? Okay. All right. So I think it's important that we explore a really strong financial base. So therefore, that's why we actually push for PPP, public-private partnership, because this also offers flexibility when faced with challenging circumstances or also changing political landscape and so on. And then we also engage all the stakeholders. We have very open communication line with all the local agency. If there is such changes on the ground, for example, and there is a need to actually change our project plans, we will do that. But of course, we will do the impact assessment first before we actually execute, right? And then I think investment in agro innovation is
is a good thing. I think regardless of the changes, right? So we actually we will continue to invest into that area or work together with our partners. I think it's important that we continuously equip the local community with all the training, the necessary skill to actually participate with all the initiatives. Yeah, that would be something that we have to pursue along the way for the next 10 years or so. Yeah. Azura, thank you so very much for your deep insights into everything Sabak Bernam development area. It's been an absolute pleasure having you on the show. Thank you so much. Yeah. Fantastic. Well, that's all we have time for today on Niaga Spotlight. We'll see you next week again with more business highlights and headlines. I'm Tehmina Kaoosji signing off. Here's to a productive week ahead.